प्रियर सांग मैंने आपण मानक स्वागत करुच्ची यूट्यूब चैनल रे पुणी थरे आपणक पई नहीं आसीची एपरी वीडियो जहाँकि आपणक पढ़िबारे एवं शिखिबारे बहुत सहाय्य करिवो। तो जरूरी ये वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आशा करुच्ची ये वीडियो आपनको निश्चय पसंद लागिवो। जदि प्रथम थर एही चैनल रो वीडियो को देखुछंती तेबे एही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एवं कमेंट करंतु। तो चलंतु फ्रेंड्स वीडियो को आरंभ करबा समय को नष्ट न करिके। तो फ्रेंड्स आजिर वीडियो रे आमे दशम श्रेणीर इतिहासर प्रथम पाठ को आमे अध्ययन करिबा। तो अध्ययन करने पूर्व मुझे गोटे विषय कहवाई चाहे। तो फ्रेंड्स जदि आपण माने दशम श्रेणी अध्ययन करुछंती तेबे निहाती ये वीडियो को आपण देखंतु। केवल देखिबा नुहे सुनिबा द्वारा मध्य आपण किछि स्टोरी को मन रखिबे बोली मु आशा करुछि। जदि आपण जदि दशम श्रेणी पढ़ु नाहंती जदि आपणकर संपर्कीय पिला माने जदि दशम श्रेणी अध्ययन करुछंती तेबे निहाती एही यूट्यूब चैनल को सेमानक निकट शेयर करंतु एवं एही वीडियो को सेमानकु देखाइबा पई चेष्टा करंतु। मु आशा करुछि निहाती भाबरे एही वीडियो द्वारा एही यूट्यूब चैनल द्वारा से माने किछि शिखि पारिबे बोली मु आशा करुछि। एही यूट्यूब चैनल रे मु ओडिसार प्रत्येक श्रेणीर छात्र मानक निमंते मु फ्री रे शिखिया पई चाहूछि। तो फ्रेंड्स जदि आपण सब्सक्राइब करनांती तबे निहाती सब्सक्राइब करिया पई चेष्टा करंतु। तो फ्रेंड्स वर्तमान समय आमे अध्ययन करिबा। तो प्रथम पाठर नाम होछि भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग। भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजींको आविर्भाव। पृथ्वी इतिहास पृष्ठारे जो केतेजण विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख अच्छी सेमानक मध्यरे महात्मा गांधी अन्यतम। जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास रे नुहे समग्र विश्व रे जड़े जननायक भावरे परिचित। भारतीय राजनीति रे महात्मा गांधी को प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला। एई महान पुरुषों को पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। से 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे गुजराटर पोरबंदर नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले। 1882 ख्रीष्टाब्द रे से कस्तूरबा को विवाह करथिले। 1888 अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़िबा पाई इंग्लैंड यात्रा कले। 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति परे से बारिस्टर भावरे राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले। दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकील रूपे एक मोकदमा लड़िबा पाई से दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। श्वेतांग इंग्रेज मानक वर्ण वैषम्य नीति जोगु कृष्णांग आफ्रिकंक सह दक्षिण आफ्रिकार काम करुथिबा भारतीय माने विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन हेउथिले। सेठारे भारतीय मानकर भोट दान अधिकार नथिला। सेमानकु सेमानकर नाम पंजीकरण करी निर्वाचन कर देबाकु पड़ुथिला। सेमानक बसति स्थापन पाई जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश रे स्थान उद्दिष्ट करा जायथिला। से माने राति 9टा परे घर बाहर को जाई पारु नथिले ओ जनसाधारण पाद चला रास्ता व्यवहार करि पारु नथिले। से माने रेलगाड़ी प्रथम बा द्वितीय श्रेणी कोठरी रे यात्रा करि पारु नथिले। सेठारे बास करुथिबा भारतीय व्यवसायी बणिक जहाज मालिक श्रमिकों को श्वेतांग माने कुल्ली बोली संबोधन करुथिले ओ नीच दृष्टि रे देखुथिले। गांधीजी को कचेरी भितरे पगड़ी काढ़ी देबाकू कुहा जायथिला। थरे से राति 9टारे पाद चला रास्ता रे चालुथिबारु पुलिस आक्रमणर शिकार होइथिले। समस्त होटेल तांको रहिबाकू कोठरी देबा पाई मना करि देइथिले। दिने से रेलगाड़ीर प्रथम श्रेणी कोठरी रे यात्रा करुथिबा समय रे तांकर जणे श्वेतांग सहयात्री अभियोग क्रमे गोटे स्टेशन रे रेलगाड़ीर गार्ड और पुलिसों द्वारा तांकु जिनिसपत्र सह उक्त रेल कोठरी रु ठेली बाहर कर दिया जायथिला। श्वेतांग मानक व्यवहार रे गांधीजींकर मन विद्रोही हुई उठिला। सेठारे भारतीय मानक मध्यरे राजनैतिक सचेतनता जागृत रहिबा पाई गांधीजी 1894 रे नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक एक राजनैतिक अनुष्ठान गठन कले एवं श्वेतांग मानक अत्याचार संबंध रे जनसाधारण को अवगत कराइबा पाई इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्रिका प्रकाश कले। इंग्रेज मानक विरोध रे संग्राम करिबा निमंते गांधीजी नेतृत्व नेले। एही संग्राम समय से सत्य और अहिंसा उपरे आधारित नूतन अस्त्र सत्याग्रहर
प्रवर्तन कले। 1806 ख्रीष्टाब्दे जेतेबेले दक्षिण आफ्रिका सरकार एक आईन प्रणयन करी प्रत्येक भारतीय को निजर अंगुली चाप थिबा पंजीकृत प्रमाणपत्र को सबु समय निज सहित बहन करने बाध्यतामूलक कले, गांधीजी उक्त आईन विरुद्ध रे आंदोलन कले एवं एही आंदोलन रे प्रथमे सत्याग्रह अस्त्र प्रयोग करथिले। 1906 सेप्टेम्बर 11 रे जोहान्सबर्गर एम्पायर थिएटर रे अनुष्ठित एक साधारण सभारे उपस्थित थिबा भारतीय माने एही कला आईन को अमान्य करिबा पाई दृढ़ संकल्प नेले। सरकार अनेक आंदोलनकारी को बंदी कले। गांधीजी को जोहान्सबर्ग कारागार रे बंदी करी रखागला। एही अहिंसा आंदोलन विरोध रे सरकारक दमनमूलक नीति अधिक संख्यक भारतीयों को आईन अमान्य करिबा पाई प्रेरणा कला। गांधीजी सत्याग्रह नीति सफल हैला। इतिमध्यरे सरकारक द्वारा भारतीय मानक उद्देश्य रे प्रणीत देशांतर गमन निषेध आईन विरोध रे अनेक भारतीय 1908 अगस्ट रे नाटाल सीमा पार हुई ट्रांसभाल गमन कले एवं गिरफ हेले। सही वर्ष अक्टोबर रे गांधीजी को मध्य बंदी करागला। आंदोलन प्रशमित हेबा परिवर्ते अधिक शक्तिशाली हैला। 1913 मार्च 14 रे दक्षिण आफ्रिका उच्चतम न्यायालयर एक निष्पत्ति क्रमे ख्रीस्टियान रीति अनुसार संपादित होई नथिबा व पंजीकरण होई नथिबा भारतीय मानक विवाहर स्वीकृति प्रत्याहार करागला। एही विरोध रे संगठित आंदोलन दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी नेतृत्वाधीन शेष आंदोलन थिला। गांधीजी नूतन संग्राम निकट रे इंग्रेज सरकार हार मानिले एवं केतेक अपमानजनक आईन प्रत्याहार करने को बाध्य कले। से समय दक्षिण आफ्रिकार शासन मुख्य थिले जेनेराल स्मट्स। 1915 जानुआरी 9 तारीख रे गांधीजी भारत को फेरिले। गांधीजी गोपाल कृष्ण गोखले को तांकर राजनैतिक गुरु भावे ग्रहण करुथिले। गोखले उपदेश अनुजाई गांधीजी एक वर्ष काल राजनीति दूरे रहिथिले और सही समय मध्यरे भारतर विभिन्न स्थान भ्रमण करी लोकमानक राजनैतिक मनोभाव लक्ष्य करथिले। दक्षिण आफ्रिकार तांकर महान नीति जोगु विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर तांकु महात्मा आख्या प्रदान करथिले। 1916 ख्रीष्टाब्द रे अहमदाबाद निकट रे साबरमती नदी कूल एक आश्रम प्रतिष्ठा करी से देशवासी को सत्य अहिंसा निष्ठा और निर्भीकतार पथ प्रदर्शन करथिले। गांधीजी मतरे सत्याग्रहर अर्थ भीरुता नुहे, सत्याग्रह हेउची सत्य प्रति आग्रह और एक शांतिपूर्ण आंदोलन। 1917 रे इंग्रेज उपनिवेश गुड़िक पाई भारतीय मानक नियुक्ति को बंद न कले सरकारक विरुद्ध रे सत्याग्रह आरंभ करिबा पाई धमक दे गांधीजी एही नियुक्ति बंद करिबारे सफल होइथिले। प्रारंभिक स्तर रे भारत रे तांको द्वारा संगठित केतेक आंदोलन सफलता तांकर प्रसिद्ध आनिथिला। नंबर 1 चंपारण आंदोलन। भारत रे गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन थिला चंपारण आंदोलन। बिहारर चंपारण जिले रे चाषी मानकु जमीर 20 भागरु 3 भाग अंचल रे नील उत्पादन करिबा पाई इंग्रेज वृक्षरोपणकारी मानक द्वारा बाध्य करा जाई से मानक द्वारा निर्धारित दर रे तांको विक्रय करिबा को पडुथिला। एहाकु 3 काठिया व्यवस्था कुहा जाउथिला। परवर्ती समय रे नीलर चाहिदा ह्रास पाइबारु चाषी मानकु नील चाष बाध्यतामूलक न करिबा पाई जमीर भड़ा वृद्धि करागला और अनेक बेआईन टिकस आदाय करागला। यह विरोध रे प्रतिवाद करुथिबा चाषी माने विभिन्न प्रकार अत्याचार और शोषणर शिकार हेले। राजकुमार शुक्ल नामक जड़े स्थानीय बासिंदा निमंत्रण क्रमे चाषी मानक समस्यार अनुध्यान पाई गांधीजी 1917 एप्रिल रे चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतिहारी रे पहुँचिले। जिला अधिकारी गांधीजी और तांको सहित जाइथिबा राजेंद्र प्रसाद, मुजाहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपालिनी को तुरंत उक्त जिला छाड़ी चली जावाकू निर्देश देले। गांधीजी एही निर्देश को प्रत्याख्यान करी सेथिपाई जे
କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟାୟମୂଳକ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ଉଭା ହେଲା। ଶେଷରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଚମ୍ପାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସଫଳ ହେଲେ। ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ଶତକଡ଼ା 25 ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ଖେଳା ଆନ୍ଦୋଳନ। 1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଳା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣର 1/4ରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଖେଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ଖଜଣା ଦେୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କେବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଆଦାୟ କଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜଙ୍ଗୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲେ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଲୁଗା କଳଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି କଳହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତ କରି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀର 20 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶତକଡ଼ା 35 ଭାଗ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ଚାଲୁ ରଖିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ କାରଖାନା ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚମ୍ପାରଣ, ଖେଡ଼ା ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ସଂଗଠିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ପରିଚିତ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଓ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ରାଜନୀତିକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ
ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହା ରାଓଲାତ ଆଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା। 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏହା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସ ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୀନଶ ଏଦଲୁଜି ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଳ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା। 1919 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର ଓ ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଅମୃତସରଠାରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କ ଗିରଫ ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଜନପ୍ରିୟ ନେତାଦ୍ୱୟଙ୍କ ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗଠାରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ସହରରେ ସଭା ସମିତି କରାଯିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଦିନ ଘୋଷିତ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅବଗତ ନଥିଲେ। ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ହଠାତ୍ ଦଳେ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରସ୍ତ୍ର ଓ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲେ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ବା ଆହତ ହେଲେ। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 379 ଓ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 1200 ଓ 3600 ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ଜନସାଧାରଣ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଓଲାତ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇନଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କଚିତ କରିଥିଲା। ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଠାକାର ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ।
कौनसी प्रकार भारतीय माने सरकारक पौशाचिक प्रवृत्ति को ग्रहण करने पाप। एक नूतन राजनैतिक आंदोलन में जास देवा लगी महात्मा गांधी देशवासी को डाकरा देले। इंग्रेज सरकारक बर्बरचित कार्यर प्रतिवाद स्वरूप विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर नाइट पद और गांधीजी काइजर इ हिंद उपाधि त्याग करथिले। तो फ्रेंड्स यह थिला दशम श्रेणीर इतिहासर प्रथम पाठ। यही पाठर प्रश्न गुड़िक दशम श्रेणीर बोर्ड एग्जाम रे आसी थाए। तो मु आशा करुच्ची नेक्स्ट वीडियो रे मु दशम श्रेणीर बोर्ड एग्जाम रे को प्रश्न गुड़िक आसूची ताहा मध्य मु कहबा पई चेष्टा करिवि। तो फ्रेंड्स यही यूट्यूब चैनल को जदि सब्सक्राइब करना तेबे निहाती सब्सक्राइब करंतु और निज सांग मानक निकट को शेयर करंतु। तो फ्रेंड्स वर्तमान समय समस्त को धन्यवाद यही वीडियो को देखि थिबारो। तो वर्तमान समय वीडियो को एतिक एंड अप करबा। थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एवरी फ्रेंड्स।